उन्हां तियां नूं पुछो जिन्हां दा बाप कोई नहीं, ओ जदों बाप ना होवे ओही तां देण भी कोई नहीं आंदा, शबराता देण भी कोई नहीं आंदा। ओए उन्हां बच्चियां नूं पुछो ਜਿਹੜੀਆਂ ईद वाले दिन शबरात वाले दिन दरवाजा खोल खोल पैंदियां ने। हुणे मेरा पापा आवेगा, हुणे मेरा वीर आवेगा, पर जदों बाप टुर जांदा है ससुराल वाले ताने मारदे ने, ओए सोरे वाले बच्चियां नूं मारदे ने। जांदे ने जाओ अपनी मां नूं आखी, अपने बाप नूं आखी एने पैसे लेके आओ असी तेनू फेर कर रखना वे। अदरात बच्चियां रोंदियां रोंदियां आ जांदियां ने, आके बाप दे सीने लगदियां ने ते आंदियां ने बाबला मेरे ससुराल वाले कहंदे ने जाए ने पैसे लेके आ जाओ, जाए नियां चीज़ां लेके आ जाओ, वरना वेड़े ना वड़ी। ओए बाप सीने दे नाल लांदा आंदा दिए मैं अपनी जान दे देवांगा, मैं लोकां दे बर्तन धो लवांगा, मैं लोकां दियां बकरियां चरा लवांगा, पर मेरे बच्चिया तेरी आंखां विच अथरू नहीं वेख सकदा। अज रात जदों मामा मर जांदियां ने, जदों बाप मर जांदा वे, मामे कहंदे ने अते तुसी रख लो, नानके कहंदे ने अते तुसी रख लो, फिर भैणां अपने वीरां नूं सीने लांदियां ते सीने ला के कहंदियां ने ओ वीरा हुण जिद्दां ना करिया जे, हुण शोर ना करिया जे, हुण फरमाइशां ना करिया जे, साडी मां भी कोई नहीं, साडा बाप भी कोई नहीं। हज़रात मियां साहब फरमांदे ने मां मरे ते फरमांदा लोगो अपने वालदैन दे नाल हुस्ने सलूक नाल पेश आओ। कुछ बंदे हले भी सुभान अल्लाह नहीं कहते कि होरे सुभान अल्लाह उच्ची आवाज़ नाल कहना जरूरी है, बंदा दिल विच भी तो कह ही लैंदा। मैं उन्होंने कहना होना जे तू दिल च ही कहना सी तो घर बह के कह लैंदा, अल्लाह तो दिलों दियां जानदा है भाई, वो तो दिलों दियां जानदा। तो जदों तू आ चुके हैं पता भी सरकार का जिक्र है और हजूर का जिक्र है, तो फिर उच्ची आवाज़ नाल कहना पता लगे हजूर दे दीवाने मस्ताने बैठे हुए। हाथ चुक के आखो सुबहान अल्लाह, मुहब्बत ना फरमाओ सुबहान अल्लाह। फरमाया अपने वालदैन दे नाल हुस्ने सलूक नाल पेश आया जी, अपने वालदैन दे नाल हुस्ने सलूक नाल पेश आया जी। अल्लाह दी इज्जत दी कसम पूरे कुरान दे अंदर जिथे जिथे रब ने अपनी इबादत दा जिक्र कीता है नाल मां प्यो दे अदब दा भी जिक्र कीता है। मोहब्बत ना फरमाओ यार सुभान अल्लाह। मोहब्बत ना फरमाओ ज़रा सुबहान अल्लाह। और मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले माँ बाप का अदब किया फिर हुक्म दिता, पहले अदब किया फिर भाई मेरे वाल तवज्जो है, मोहब्बत ना फरमाओ सुबहान अल्लाह। पहले अदब किया फिर हुक्म दिता। हजूर दे वालिद करीम ते आप दी विलादत तो पहले इस दुनिया तो चले गए, लेकिन वालदा जो आप दी 6 साल की उम्र सी तो वालदा भी इस दुनिया तो चली गया। मेरे हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह च गुलाम बैठे हुए, मेरे हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मेरे गुलामों किसी ने जन्नत का दरमियानी दरवाज़ा वेखना है, आका जी विखा दो। फरमाया जिन्हें वेखना घर च टुर जाओ। आका जी दरवाजे घर लगे, हजूर फरमाया बाप का चेहरा वेख लो, जन्नत का दरमियानी दरवाज़ा जी, जन्नत का दरमियानी दरवाजा। मेरे हुजूर तेंज दी रहमत बन के आए ने, वो मेरे आका तो माड़ियां नूं सीने लाण वास्ते आए ने। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो गुनाहगारां नूं सीने लाण आए ने। एक दिहाड़े मेरे हुजूर ईद की नमाज पढ़ाने वास्ते जा रहे तो हजूर ने राह विच वेख्या कि एक बच्चा कंध ना बह के प्या रोवे, तो सारे बच्चे खेडन तो बच्चा कंध ना बह के रोए। मेरे हुजूर को नंगिया ना गया,
वमार सलना का इल्ला रहमत लिल आलमीन। हुजूर तो सारे जहाना वास्ते रहमत बन के आए ने ना। मेरे को इतनी ज़्यादा वक्त नहीं मैं लंबी चौड़ी गुफ्तगू करा और तमहीद बनना, बस जल्दी जल्दी जिस तरह मेरे भाइयों हुक्म किया उस दे मुताबिक मैं जल्दी जल्दी आपको इश्क के पैंडे पा रहा, बस जल्दी जल्दी मुहब्बत ना फरमाओ। सुभान अल्लाह ते गल शुरू करिए। हज़रात जी वकार तो जो करो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामो, मेरे आका दे दीवानियो। हज़रात जी वकार मेरे आका ही दी नमाज पढ़ान वास्ते जा रहे ने। मेरे आका वेखिया एक बच्चा दीवार न लग के रो रहा वे, सारे बच्चे खेल रहे ने। मेरे हजूर कोलों नंगिया ना गया। मेरे हजूर जाके बच्चे नू सीने लाया। मेरे हजूर फरमांदे बच्चियां दिहाड़ा वे, सारे बच्चे खुशियां पे मनाते ने, सारे बच्चे खेड़ा पे करते ने। और तू दीवारा न लग लग रोना पिया वे। ओए जुल्फा नू तेल भी नहीं लाया, सोने कपड़े भी नहीं पाए, वजह की रो के आंदा सोने जुल्फा नू तेल लांदे ने जिन्हां दी मां जिंदा होवे। सोने नवे कपड़े ओ पांदे ने जिन्हां दा बाप जिंदा होवे। सोने मेरी मां भी कोई नहीं, मेरा बाप भी कोई नहीं। सोने मैं यतीम। मेरे हजूर दी अखां चों अथरू आ गए। मेरे हजूर ने उन्होंने सीने लाया। हजूर सीने ला के फरमांदे ने ओ जे तू यतीम है मैं तुरे यतीम। ओए मावा वाले अपनिया मावा दी कदर करिया जे, अपने बाप दी कदर करिया जे। अल्लाह दी इज्जत दी कसम उन्होंने पूछो जिन्हां दा बाप कोई नहीं, उन्होंने पूछो जिन्हां दी मां कोई नहीं। भाई शबीर नू पूछो और जदों बाप दा साया उठ जाता वे दुनिया किवें धक्के मारदी है। दुनिया वाले उन्हां तियां नू पूछो जिन्हां दा बाप कोई नहीं। और जदों बाप ना होवे ईटा देण भी कोई नहीं आंदा, शबराता देण भी कोई नहीं आंदा। उन्हां बच्चियां नू पूछो जिहड़ियां ईद वाले दिन शबरात वाले दिन दरवाजा खोल खोल पैंदियां ने। हुणे मेरा पापा आवेगा, हुणे मेरा वीर आवेगा। पर जदों बाप टुर जाता है ससुराल वाले ताने मारते ने, ओए सोरे वाले बच्चियां नू मारते ने। जाते ने जाओ अपनी मां नू आखी, अपने बाप नू आखी एने पैसे लेके आओ असी तेनू फेर कर रखना वे। हज़रात बच्चियां रोंदियां रोंदियां आ जांदियां ने, आके बाप दे सीने लगदियां ने ते आंदियां ने बाबला मेरे ससुराल वाले कहंदे ने जाए ने पैसे लेके आ जाओ, जाए निया चीज़ां लेके आ जाओ वरना वेड़े ना वड़ी। ओए बाप सीने दे नाल लांदा आंदा तिए मैं अपनी जान दे देवांगा, मैं लोकां दे बर्तन धो लवांगा, मैं लोकां दियां बकरियां चरा लवांगा। पर मेरे बच्चियों तेरी अखां विच अथरू नहीं वेख सकदा। हज़रात जदों मामा मर जांदियां ने, जदों बाप मर जांदा वे मामे कहंदे ने अते तुसी रख लो, नानके कहंदे ने अते तुसी रख लो। फिर भैणां अपने वीरां नूं सीने लांदियां ते सीने ला के कहंदियां ने ओ वीरा हुण जिद्दां ना करिया जे, हुण शोर ना करिया जे, हुण फरमैशा ना करिया जे। साडी मां भी कोई नहीं, साडा बाप भी कोई नहीं। हज़रात मियां साहब फरमांदे ने मां मरे ते मां मरे ते वही मापे मुक दे ते वीर मरण
कट खाली ते बाप बिना ओए मोहम्मद बख्शा इत्थे कौन करे रखवाली। हज़रात मेरे आका ने बच्चे नू सीने लाया। मेरे हजूर फरमाते बच्चियों जे तू यतीम है मैं दुर्रे यतीम हूं, ओ मेरी माँ भी कोई नहीं मेरा बाप भी कोई नहीं, चल मैं तेनों कर लेके चला। हज़रात मेरे आका उस बच्चे नू कर लेके आए ने। मेरे आका जदों कर लेके आ गए मेरे आका फरमाते आयशा जी आका फरमाया दी माँ भी कोई नहीं एदा बाप भी कोई नहीं, एदियां जुल्फां नू तेल भी ला दे इनू सोने कपड़े भी पा दे। हज़रात अम्मा आयशा ने उस बच्चे दियां जुल्फां नू तेल लाया उन्हें सोने कपड़े पाए। बच्चा रोई जांदा है रोई जांदा वे। मेरे आका दे कदमी लग गया। मेरे आका फरमांदे ना ना ओ मैं ते सीने लाण आया वा मैं ते माड़ियां नू उठाण आया वा। मेरे आका फरमांदे ने ओए बच्चिया एक सौदा कर लईए। आंदा सोनिया कादा सौदा। मेरे हजूर फरमाते ने ओए बच्चिया याद रख ले आज तू बाद आयशा तेरी माँ वे मोहम्मद तेरा बाप। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, अजमत व शान मुस्तफा, अजमत व शान मुस्तफा। बाद यार लख ले आयशा तेरी माँ है मोहम्मद तेरा बाप। मेरे हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ते इंदी तरबियत की थी अपने वालदैन दी इंदी कदर करनी है, अपने माँ प्यो दा इंदा कदर करना। मियाँ साहब रहमतुल्लाह तआला मेरे भाई आगे कलाम पढ़े हम मियाँ साहब रहमतुल्लाह तआला आप दे वालिद मोहतरम बीमार हो गए। मैनू मियाँ साहब दी गल याद आ गई। वालिद मोहतरम बीमार होए ते इतने बीमार हो गए कि अखां भी नहीं खुलदियां, चार पाई ते लेटे ने। ते एक दिन मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह तआला ने ना अपने प्यो दियां लत्तां दबाण वास्ते आए ते लत्तां पे दबान ते बाप दियां अखां ना खुलियां ते अखां बंद जी आंदे ने कौन आया वे। ते मियाँ साहब रो के फरमांदे ने अबू जी मोहम्मद बख्श आया है। उच्ची आखो यार सुभान अल्लाह। अबू जी मोहम्मद बख्श आया है। तो चिट्टी दाढ़ी वाले बाबे दिए ना अखा चौथरू आ गए। रो के फरमान लगे बख्शा ओए अज प्यो राजी हो गई मंग की मंगना आया। हज़रात नी वक़ात पजो करो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामो मेरे आका दे दीवानियो ओए दर्द दिल रखण वालियो मैं सदके जावां जिन्हां दियां अखां चथरू आ गए ने जिहड़े अपने बाप नूं याद करके रो पे हो। अल्लाह तुहाडे बाप दी हयाती करे, अल्लाह तुहाडी मां दी हयाती करे। मियां साहब अपने वालिद दियां लत्तां दबारे बाप कहंदा वे कौन आया वे। अबू जी मोहम्मद बख्श आया वे पुत्र तेरा बाबा राजी हो गया वे मैं राजी हो गया वे मोहम्मद बख्शा मंग की मंगना वे। मोहम्मद बख्श फरमान लगे बाबला मेरे लिए दुआ मांग लो अल्लाह मैनू मोहम्मद दी दर्दी फकीरी दे। अल्लाह मैनू मोहम्मद दर्दी फकीरी दे दे। हज़रात जदों बाप ने पुत्र दी गल सुनी चीख निकली इंज करके कमदे कमदे हथ उठा ले ते आसमान वल वेखिया ते रो के फरमांदे ने रब्बा रब्बा ए मेरा पुत्र एदा नाम मोहम्मद है
انہیں دنیا داری نہیں منگی، انہیں شہرت نہیں منگی، انہیں وزارتاں نہیں منگیاں، انہیں بادشاہیاں نہیں منگیاں، ربا انہیں محمد درد فقیری منگی ہے۔ آج ایک باپ دعا کر داوے، ربا تینوں میری چٹی داڑی دا واسطہ ہی میرے پتر نو محمد درد فقیر بنا، میرے پتر نو محمد درد فقیر بنا دے۔ پھر دنیا ویکھیا کنج دا فقیر ہے، آئے ہائے دنیا ویکھیا۔ اللہ دی عزت دی قسم ہے آج بھی تسی چلے جاؤ لکھاں تے کروڑاں بندے میاں صاحب دے مزار تے جا کے قرآن پڑھ دے، کیسی فقیری ملی۔ بس آخری بات کر رہے ہیں، آخری بات، یہ ماں باپ دیاں دعاواں دا صلہ، توجہ ہے، ماں دیاں دعاواں دا صلہ، باپ دی، حضور فرماندے جدا باپ راضی ہو دا رب راضی۔ مینوں بھائی شبیر صاحب اندر فرما رہے کہ میرے والد محترم چودھری نیاز صاحب دی گل کرنی ہے، وہ گل سنو، پیو دا دل وچ محبت پیار عشق ہے تے آکھیا سی نا باپ دی گل کرنی ہے، ہیں اور یار دا عشق، سجن دا عشق، سونے دا عشق، باپ دا عشق ہے تے آکھیا سی نا یار دی گل کرنی ہے۔ کڈے مقدرہ والا پتر ہے تے کڈے مقدرہ والا باپ ہے، اور جن نے اپنے پتر نو تربیت ہی انج دی کیتی ہے۔ ویکھو نا باپ ٹر گیا تے پتر یار دیاں محفلاں تے سرکار دیاں محفلاں سجا کے تے انہاں دے وسیلے نال باپ دی بخشش دیاں دعاواں پیا کراندا ہے۔ ہائے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام حضور دے دیوانے ہو، بس اپنے والدین دی قدر کرنی میں کوئی اتنا وقت نہیں، مواد بہت ہے، دل کردہ سناواں لیکن وقت نہیں، گنجائش نہیں دیندہ۔ بس آخری بات، اپنی ماں دی قدر کرنی جے، اپنے باپ دی قدر کرنی جے۔ میں تواڈے سارے سامنے ہاتھ جوڑنا، مینوں دسو میری شان چ کو فرق آ گیا، میری عزت چ کو فرق آ گیا؟ بھائی جی جے میں تواڈے سارے سامنے کلے بندے نے ہاتھ جوڑے نے میری شان چ کوئی فرق نہیں آیا، پھر جنہ دی ماں ناراض ہے نا، جنہ دا باپ ناراض ہے، اج جا کے اپنے پیو نو معافی مانگ لو، اج ماں کو معافی مانگ لو، آکھو ماں راضی ہو جا، ابا راضی ہو جا۔ جے ماں راضی ہو گئی، جے باپ راضی ہو گیا، اللہ دی عزت دی قسم ہے رب راضی ہو جانا۔ میرے مصطفیٰ کریم، ایک نا نوجوان نے اپنی بیوی دی وجہ تو اپنے پیو نو گھروں کڈ دیتا، بیوی دی وجہ تو پیو نو گھروں کڈ دیتا تے جنگل چ چھڑ دیتا، بابا ساتھی رہنا ہی تے جنگل چ چھڑ کے نا اتنے کمبل پاتا، پیو لتاں تو مزور ٹریا نہیں جاندا تے چیر تے اتنے بٹھا کے اتنے کمبل پا کے تے واپس آ گیا۔ جدو نوجوان پیو نو چھڑ کے واپس آیا نا تے نوجوان دا پتر بھی نال سی، انہیں پیو دی انگلی چھڑائی تے دادے کول دوڑ گیا تے دادے دا کمبل لا کے نا ادھا پاڑ کے دادے تے دے دیتا تے ادھا اپنی کچھ تھلے لکا لیا تے واپس آ کے اپنے پیو دی انگلی پھڑ لئی۔ پیو کہنے لگا تینوں کمبلاں دی تھوڑ سی دادے تو لا لیا ہی؟ تے پتر رو کے کہنے لگا ابو جی کمبلاں دی تھوڑ نہیں سی، میں کمبل پاڑ کے اس لیے لیا ہے، اج تسی اپنے ابو نو چھڈن آئے ہو، کل میں نہیں تانوں چھڈن آنا، اج تسی چھڈن آئے ہو، کل میں نہیں چھڈن آنا۔ اپنے باپ دی قدر کرنی جے، اپنی ماں دی قدر کرنی جے۔ اللہ دی عزت دی قسم ہے جدو پتر انج دے ہونا کہ رمضان دے وچ بھی تے ہر ماں بھی ہر سال پیو دے بخشش دے دعاواں واسطے اینے عاشقاں نو اکٹھے کرن، پھر پیواں دیاں قبراں دے اوتے رب دیاں رحمتاں ہوندیاں، پھر سرکار دیاں رحمتاں ہوندیاں نے۔ این دے دعا کریا کرو اللہ سارے دیاں اولاداں نو نیک کرے۔ اور جدو پتر قرآن پڑھنا لا ہوئے، جدو پتر حافظ قرآن ہوئے تے عالم دین ہوئے تے قرآن پڑھ کے اپنے پیو دیاں دعاواں منگن والا ہوئے، پھر اس قبر دے وچ سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آ جاندے نے۔ اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر دعائے اللہ سب ساریاں نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔